अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब चेहरा के कलम से तहरीर करदा नावल अहले जुनू की एपिसोड नंबर 49 को लेकर। ये नावल की है सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन अगर आप इस नावल को किताबी शक्ल में ख़रीदना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए इस नावल को ऑर्डर। इन नावल की प्राइस है 2500 रुपीज़ विद फ्री होम डिलीवरी। To order, contact us or Jazz Cash UDC Paisa account number 033575000595. After payment, share screenshot और tax ID payment proof. अब आते हैं सेकेंड लास्ट एपिसोड की जानिब। आज उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आई थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी ना थी। उसे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा एहतियात करने को कहा था, जिससे वो खामोशी से सुनती रही। वो हर मंथ उसे ढेर सारी हिदायत करती थी, जिस पर उमैरा साहिबा भी उसके लिए फ़िक्रमंद रहती और अब तो सबा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ नॉर्मल हो रही थी। मगर उसका सर अपने गुनाहों के सबब इतना झुक चुका था कि अब उठ ही नहीं पा रहा था। सब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहे थे, सिवाय उसके वो एक एबनॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, एक मशीन की तरह जो दूसरे के कहने पर वर्क करती है। अलीशा भी खुद को एक बेजान शय तस्वुर कर चुकी थी, बिल्कुल फाइक अहमद की बात की तरह। उसकी नज़र में भी तो वो उस कमरे के सामान से कमतर थी, मगर वो इस बात से मुतमईन थी कि उसकी औलाद उसकी तरह कमतर नहीं होगी, क्योंकि वो फाइक अहमद की औलाद होगी, जिसकी आमद का वो बेसब्री से मुंतज़िर था। जहाँ नमाज तय करती वो बालकनी में निकल आई। रात के 11:15 हो रहे थे। आज वो अब तक घर नहीं आया था। उमैरा साहिबा ने फाइक के अचानक फॉरेनर्स के साथ मीटिंग के बारे में उसे बता दिया था ताकि वह ज़्यादा ना जागे, क्योंकि वह जानती थी अलीशा फाइक के आने से पहले नहीं सोती थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? फाइक की गंभीर आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। ऑफिस ड्रेसिंग में अपनी वजीह शख्सियत को लिए ग्लास डोर से टेक लगाए खड़ा था। अलीशा को अपनी सोचों पर हैरत हुई, जो इतनी गहरी थी कि उसकी आमद पर भी न टूटी थी। यूं ही बस सोने ही जा रही थी, आहिस्ता से कहती छोटे छोटे कदम उठाकर अंदर की जानिब बढ़ने लगी। मगर फाइक बीच रास्ते में कुछ और फैल कर खड़ा होता बगौर उसके पुरनूर चेहरे को देखने लगा, जो तमाम तर सादगी और चेहरे पर सर्दी के बावजूद भी नमाज का दुपट्टा लपेटे उस वक्त सीधी दिल में उतर रही थी। अलीशा ने निगाहें झुकाए झुकाए जाने का रास्ता लेना चाहा। जब वो हाथ बढ़ाता उसकी ठोड़ी के नीचे टिका गया। अलीशा ने कुछ सहम कर उसकी जानिब देखा। कमरे से आती रोशनी उन दोनों के चेहरे को वाज़े कर रही थी। सारा के पास क्यों गई तुम? अलीशा का अगला सांस सीने में ही अटक गया। यानी सारा और फाइक की मुलाकात हो चुकी थी। उसके दिल में उदासी सी भरने लगी। बताओ मुझे। वो बखूबी उसके बदलते तासुरात देख चुका था। अलीशा एक कदम पीछे हुई। तुम्हें? उसने लबों पर ज़बान फेरी। तुम्हें कैसे पता? सारा आई थी आज। वो भी लम्हे की ताख़ीर किए बगैर बोला। अलीशा के हलक में गोला सा अटका। उसे मालूम था कि वह अब उसकी रूह पर नए ज़ख्म लगाने वाला है। मैं किसी गलत इंटेंशन से, लब काटते अपनी आवाज़ नम होने से रोकी थी। बस उसे सब सच बताने गई थी। क्यों बताने गई थी? वह 2 कदमों का फासला तय करता उसके नज़दीक आ गया। अलीशा ने निगाह उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था या शायद घूर रहा था। वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। वो तुम्हें गलत समझती है। उसे हकीकत पता होनी चाहिए थी। जब सबको पता है तो अब उसके सही समझने से भी कौन सा फ़र्क पड़ेगा? बताओ मुझे, क्या सब पहले जैसा हो सकता है? फाइक का अंदाज़ बहुत आम सा था, मगर बातें बहुत तल्ख थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गाल पर गिरे। वो यहाँ आकर बेबस हो जाती थी। क्या कहा उसने? क्या करोगी जानकर? क्या वह तुमसे अब भी नफरत करती है? क्या फ़र्क पड़ेगा अब अगर वह नहीं भी करती तो? खुश है वो अपनी ज़िंदगी में और मैं यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे। फाइक बगौर उसके तासुरात देख रहा था। वो लब भींचती सरस बात में हिलाकर एक तरफ से निकलने लगी, मगर वो बाजू पकड़कर रुक गया। तुम क्यों चाहती हो कि सारा मुझे बुरा ना समझे, मुझसे नफरत ना करे? अलीशा की वहशत ज़दा आंखों में झांकते सख्त लहजे में पूछा। वो अगले ही पल नज़रें फेर गई। वो उसे नहीं बताना चाहती थी। छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं? इतनी मुश्किलों से तो हाथ आई हूँ। उसकी अजीब व गरीब बात अलीशा के सर पर से गुजर गई। फाइक छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। जवाब दो। उसकी वही तकरार थी। अलीशा ज़िच होने लगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत हुई थी। उसने लबों को तर करते फासला बनाना चाहा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ? फाइक को छोड़ उसके नज़दीक हुआ था। अलीशा के वजूद पर जैसे चूंटियाँ सी रेंगने लगीं। वो उसकी बात गलत मानी में ले गया था। मेरे छोड़ने के बाद तो आज़ाद हो जाओगी, है ना? एक कैद में ज़िंदगी गुजार रही हो। बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना यहाँ मेरे साथ रहना। उसके लट्ठे की तरह जर्द पड़ती रंगत को देखता सर्द लहजे में बोला, मगर वो कुछ ना बोली। उसके सवालात का उसके पास कोई जवाब न था।
فی الحال وہ بس خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہتی تھی جس کے سبب ہلکان ہوتی رو پڑی تھی، اور روئی بھی ایسی کہ سب کچھ جل تھل کر گئی۔ تم چاہتے ہو نا کہ میں بے بس ہو جاؤں، تو دیکھو ہو گئی میں بے بس۔ میں اپنے ہر اعتراف کے بعد بھی بری، ہر معافی کے بعد بھی گنہگار، اور تم سب ہمیشہ کے عظیم۔ واقعی تم مجھے چھوڑ دو، میں کسی دارالامان میں ہی زندگی گزارنے کے لائق ہوں، تم جیسے نیک لوگوں میں میرا گزارا نہیں۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اپنے وجود سے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ فائق، وہ پھٹ پڑی تھی اور اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی، مگر وہ اسے سنبھالتا قریب کر گیا۔ تمہیں چھوڑ دوں تو کس کے پاس جاؤں؟ کہیں جانے کے لائق چھوڑا تم نے مجھے؟ بولو، اپنے دل کا بوجھ تو کم کر آئیں، میرے دل کا کیا ہوگا؟ فائق نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ اس اچانک افتاد پر علیشا سہم سی گئی۔ کیا کوئی میرے زخموں پر کبھی مرہم نہیں لگائے گا؟ بولو، جواب دو۔ غلطی کیوں اعتراف کر رہی ہو، مگر کبھی آگے بڑھ کر میرا درد کم کرنے کی کوشش کی؟ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ علیشا پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ شخص اس سے دوا مانگ رہا تھا، اس سے زخموں پر مرہم رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے لگا شاید اس کی سماعتیں کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اپنا سمجھو، محبت کر رہی ہوں تو نبھا کر بھی تو دکھاؤ۔ اس وقت تمہارے آنسو نہیں، لفظ چاہیے علیشا، جو میرے جلتے دل پر ٹھنڈک ڈالیں، اپنے ماضی کی ہر یاد بھول کر بس تمہارا ہو جاؤ۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آتی دیکھ کر وہ سختی سے بولا تھا۔ علیشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ میں بننا چاہتی ہوں تمہارا مرہم، ہر غلطی کے باوجود بھی تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں، چاہے جیسے بھی تم رکھو، مگر اپنے پاس رکھو۔ اور یہاں فائق کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی جب سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ ہلکا سا جھکتا اس کے سامنے اپنے لبوں کو سے چن گیا۔ علیشا کو لگا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ہستی تھی جسے اللہ نے اتنے گناہوں کے بعد پھر ایک موقع دے دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور فائق اس کے آنسو چنتا خود میں سمیٹ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماضی کی کوئی یاد ہمارے درمیان کبھی نہیں آئے گی۔ میں اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی کا ازالہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم نے ان گزرے مہینوں میں بہت کچھ سہا ہے، اپنے پیرنٹس کو سب سے زیادہ مس کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید ان سے دور ہو۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا مدھم لہجے میں بولا۔ علیشا نے آنکھوں میں حیرت و بے یقینی لیے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں صرف سچائی تھی، اس کے لیے محبت تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ فائق مسکرا دیا۔ ہاں بالکل سچ، پاگل لڑکی، کل ہی چلیں گے ان کے پاس۔ وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ اس کے اڑتے بال نرمی سے پیچھے کرتے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ اس کے یہ انداز علیشا کے لیے بالکل نئے تھے۔ وہ کھوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فائق نے اپنی ناک اس کی ناک سے ٹکرائی تو وہ چونکتی کچھ سٹپٹائی تھی اور دور ہونا چاہا۔ ناممکن ہے اب، آج تو خود پر گزرے قصے سنانے ہیں تمہیں۔ اسے دور ہٹتا دیکھ کر فائق سرگوشی کرتا اسے لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ علیشا شرم و گھبراہٹ کے سبب سرخ پڑتی اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کے اس انداز نے فائق احمد کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، زندگی سے بھرپور ایک پرسکون مسکراہٹ۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔